الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله رب العالمين الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني أو سيرو أو سبتيرو أو مكيرو نيني نينغالي بلبلي من نينغالي من دامنا فلو نيركوما أني أنكلينغلي نام بيبسيكا أنيركوما نينغالي لا yalaw alaw taala e dominu di anma minye anka journée ye neni ekani me kanka watu lateme muna ka damna fajiri seliko fo ka ta se safo seliko neni ebeni wati ke muna kere kere ni ngoloma safo seli yero ko ka damna suba kun folo damna wati ni fo ka ta fajiri kene ci neni ebe anka suke muna ni yengi ni ngaliye islama kelengele na bela kafoni kakanka ayera manyi ni ngali mina wallahi ni ngali ne be nyer mani ngala e fana mi yer mani ngala yalaw ne yere ben ka journée latame chogodi e yere fana mi ka journée ni ka chogodi
tiɲɛ e bɛ baara la silamɛya ka baara ko fɔ an bɛɛ ni baara ka kan mɛ an faw ani an baw Alahu Taala yɛrɛ ne ni aw dan kun jumɛn kama ɲininkali min ka kan ka kɔn ɲininkali bɛɛ la ka fɔ nin ye Alahu Taala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Alahu Taala ko a ma jinna ni adamadenw dan kun fosi kosɔn a m'o dan foyi kosɔn fo k'ale Alahu Taala bato ja Alahu Taala bato le ka kan ka kɔn ko kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin ye ne ni aw ka ɲɛnamaya la. Mon frère et ma soeur en Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ta journée d'aujourd'hui. Nous sommes presque, alhamdulillah, 22 heures. Peut-être aux États-Unis, ils sont dans les 15 heures ou 16 heures. Les Australiens, peut-être, alhamdulillah, au Lufanamu Kawatila. Ni yere Bangkok mafle, ibeta sur Lubo Kawatila. Mais ni wati kelengelena bella kafoni. Ne ye munkenka biwatila, e refana ye munkenka watila. Tumado anw me toloni wati ye kasor wati te tolonani anw ye. O kosɔn ni ye Alahu Taala ka nabi ma belebele do ye Nuhu alayhi salam. Nunu ka wati nafa dɔn o fana ye ladilika ɲumanw di o ka mɔgɔw ma. Nuhu me saya lafɛn kan Nuhu alayhi salam Alahu Taala ka ciden fɔlɔfɔlɔ min nana dugukolo kɔ kan. Nuhu me saya lafɛn kan a y'a dencɛ wele a ko a dencɛ ma inni qasun alayka alwasiya ndencɛ ne kɛtɔ fɔli kɛla e ye ladilika ɲuman na a lamɛn kosɛbɛ dɛ e min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ farafinna ma e min yɛrɛ ni Alahu Taala ye tubabula bila i harijigɛ la ne ni aw sigini bɛ duniya fan fan an bɛɛ la ka fɔ ni ka kan ni ladilika na. Nuhu lani bɛ saya lafɛn kan ninnu ma tolo ni waati ye a ko a dencɛ ma ko n bɛna i lali ni ladilikan dama dama ye a ko amuruka bisnatayni n dencɛ min yamariya n tɛ fɛ y'a mina ni tolo ye dɛ ni mina ni sɛbɛ ye bɛ fana k'a kɛ ni fa bɛ den yamariya baara min na den ni o kɛli ka kan n dencɛ yamariya do k'a bɔ fa yɔrɔ k'a ɲɛsin den ma a bɛ komi Nuha ka ladilika min Alahu Taala ka ciden selimaba Nuha a ka ladilika min n'a kɛni bɛ ka a kɛrɛkɛrɛ a dencɛ ye ne ni e ka kan ka an bolo kɛ ni ladilikan na k'a d'a kan Alakira sallallahu alaihi wa sallam o le ye ni ladilikan na kali Alakira ka ni ladilikan na kali a ka sahabaw ye a mantonw fana ka kan ka i cɛsiri ka Alakira kumakan lamɛnni latangali lamɛnni ye kira b'a dɔn ko Nuha ye ladilikan min di a dencɛ ma ale Muhamadu n'a ka manton bɛɛ la ka fɔ ni ka kan k'i yɛrɛ nafa la a ko a dencɛ ma amuruka bisnatayni n dencɛ min yamariya ni ko belebele fila ye wa anhaka anisnatayni n fana mi gbɛn n tɛ fɛ ye gbɛrɛ ko fila la ko fila bɛ y'i jija k'olu kɛ k'a nafa bɔ kosɛbɛ ko fila fana bɛ yen n tɛ fɛ ye surunya la kuma tɛ ko k'a kɛ Alakira bɛ ni hadisa seliman lakali ka bɔ Nuha yɔrɔ Nuha bɛ ladilikan di min kɛ a dencɛ ma a ko a dencɛ ma ko n dencɛ amuruka bi la ilaha illallah ne den ne den ɲuman min yamariya ko min ka di Alahu Taala ye ni ko bɛɛ ye n'a ka bon Alahu Taala yɔrɔ ka tɛmɛ ko bɛɛ kan ni Ala yɛrɛ ye ne ni aw dan o le kama a ko a dencɛ ma ko amuruka bi la ilaha illallah n dencɛ min yamariya ni la ilaha illallah ye ne dencɛ kuma bale dɛ i kini ka waati bɛɛ kɛ k'a di duniya ma n dencɛ i jija i dana kun min kosɔn o le ka Alahu Taala kelenya n dencɛ amuruka bi la ilaha illallah min yamariya ni la ilaha illallah fɔli ni kumakan bɛ fɔ ne ni aw nɛn kan su ani tile la ilaha illallah la ilaha a bɛ fɔ nɛn kan mɛ a tɛ dusukun na Nuha ko a dencɛ ma min yamariya ni la ilaha illallah ye la ilaha illallah nafa min b'a la Nuha bɛ n'o fɔ a dencɛ ye a ko di ko n dencɛ fa inna samawati saba ko sankolo wolonwula min fɛnsɛnnin bɛ an kunna wal aradina saba ani dugukolo wolonwula min fɛnsɛnnin bɛ an kɔrɔ la wudiat ko n'i ka sankolo wolonwula ta k'a fara dugukolo wolonwula kan ka nin fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ joli 14 ka wolonwula ta k'a fara wolonwula kan ka nin sigiyɔrɔma ta 14 min ta k'o fara ɲɔgɔn kan k'o bila bascule fankelen fɛ wudiat fi kafa k'o bila bascule fankelen fɛ
wa wudi'at la ilaha illa Allah ani la ilaha illa Allah doron peta ko bla bascule fangale fe sangol worom vla dugu ko worom vla ka flam mo nyona ka bla bascule kan ani ka la ilaha illa Allah doron peta ka bla bascule kan nin tan nani ani nin kelimpe nu han kwa denchama kun denche ko raja'at bihinna la ilaha illa Allah ko la ilaha illa Allah be bliya bascule kan katme sangol worom vla ni dugu ko worom vla farani nyonka akwa denchama kun denche ko fimbado an yɛrɛ dana kana Allahu Ta'ala kelenya ka to ni kelenya bonda kono akwa denchama kun denche abana kodi ko ni sangol worom vla ni dugu ko worom vla fana to noro ni nyona kunna halakatan mubhama ko ka noro nyona ko min ni ka fen flata ka allamo nyona kala ilaha illa Allah bla chema qasamtuhunna la ilaha illa Allah qasamatuhunna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah bena afaran ka bonyona kadaka la ilaha illa Allah puissance kabo afanga kabo amanda o ma kodi wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu al-khalq anika fako subhanallahi wa bihamdihi a niya me ko seli ni ne yefen kelingel na be ka seli ni ne ba to Allah Ta'ala be aka jon harjige abana kwa denche ma kun denche mi ben ka bo fembelebele flama wa anhaaka an shirki wal kibr denche ichaje nya flanga foyama ani fano bayan yer la baya aya denche ben ka bo yer la bayama ani flanga foya korota ka waso yer la ka korota yer nya koro abana ka denche nya maria Allah Ta'ala kilinyala la ilaha illa Allah ani fana ka denche nya maria subhanallahi wa bihamdi afaw ani ambaw amina sigi kana ka wala gadala ne ka journée ne ba damna mi me fana mi ta mafle ni on klala fajiri sella ne be minke e bi yera don chocho Allah Ta'ala bi don katmeka yalo eski ka wati ni do di Allah Ta'ala me ka fajiri sel ko fe tiando fajiri sel ko fe naflate sella me fajiri sel ko fe Allah Ta'ala be ko fode fajiri sel ko fe slama kakan ki si ki sebe korodi Allah Ta'ala ma fajiri sel ko fe slama kakan ka duwo ke ayere yi ko sebe fajiri sel ko fe slama mangante ka ka wati toti ayere ma alhamdulillahi rabbil alamin amena nani ala karaka hadisa doye hadisa mi lonin kala doye ayerana ka fo hadisa lomba ko fanga batala kira sallallahu alaihi wasallam atume hadisa min kala aka fajiri selu ko fe mais sosoli bala doni lonin kala hadisa domba do yake ulu yala kenya do yere fana me ulu mason ala kenya likoma o yed wa wujmaye ko ala karatu me to ka fo allahumma arzuqni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala konin tuni ala karatu makanye ala harjige loni munan famana ani harjige lawasani ani dusukumi mesla alani allahumma arzuqni ilman nafi'a wa qalban wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala ala dusukumi mesla alani ala nketo bara min kela nga journée ni kono ala ya bela ka fonimna donc mala sunya bolo masa alhamdulillah hadisa sanadu doni kala do ya yara ka fo da'ifudu mais amesigi kana kira sallallahu alaihi wasallam atma ka journée damna chogomi na klala fajiri sella o yema flalike ala kira tumi nyasi aka sahabauma baro bonda kono tasili bonda kono abi nyasi aka sahabauma abo baro muna abaro do tuye munye aw ka suno wala sufe aw shukola muna eye munki ka shukola eye munyi ka shukola no sahabautu no ka detail wudi ala karama sallallahu alaihi wasallam abe komi an shila mina anya minye sufe obena kana afo ala kara ne mani kisibaye ni min sukola kairala o herbaye ni min yera sukola ko berala obo fo ala kara ne mani kisibaye donc ni bebe la wuli mun kama ala kara yefa o yetta si o ka sulela ka soro ka journée entamé kanya ka journée damnani ala nya saranya nunu tuno ka wati ni beke ni la o yesu fariabo amase suma falo ni au mafle fajiri selinye
lɔfila min ka kan ka seli n'a bɛ fɔ a ma ko fajiri lɔfila fɔlɔ a seli waati yɛrɛ ye waati jumɛn ye anw yɛrɛ mako t'o la anw m'an ka journée daminɛ ni kunfinya kɛwalew de ye n'i y'a mɛn ko rak'atayn fajiri fajiri lɔfila fɔlɔ fajiri lɔfila fɔlɔ fajiri ye lɔfila de ye farida fajiri ye lɔfila mais nafila min bɛ seli fajiri ɲɛ o ye lɔfila ye n'i yɛrɛ bɛ seli waati jumɛn de la dɔw yɛrɛ m'a dɔn nin bɛ seli waati min na ni fajiri banna welela i ka telefɔni na walama misiri banna fajiri welela misiri ka fajiri wele kɔfɛ walama telefɔni ka fajiri wele kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ko fajiri lɛri dayɛlɛla su seli datugula fajiri le dayɛlɛla donc i bɛ se k'i ka fajiri lɔfila fɔlɔ seli ka tila o la k'i ka fajiri seli kira ma ɲininka la sɔlɔ sallam fajiri lɔfila fɔlɔ nafa jumɛn b'a la ni ala kɛra kɛni bɛ ka an lasu a kɛli la kira ko a ka sahabaw ma ko fajiri lɔfila fɔlɔ khayrun min ad-dunya wa ma fiha ko a ka fisa ni duniya ye ani fɛn fɛn bɛ duniya kɔnɔ jɔn de sela nin waati la tangala ka se fajiri lɔfila fɔlɔ selila ka fajiri waati la anw yɛrɛ bɛ fajiri seli waati min fajiri lɛri tɛmɛnin kɔli anw b'an ka fajiri seli k'a mɛn ko seli baraji ka kan ka di mɔgɔ ma y'a k'a kɛ waati de la Allahu Taala ye seli di Muhamadu ma san kɔnɔ le seli ye fɛnba ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ a fana ka kan ka kɛ Allahu Taala k'a fɔ cogo min ko k'a kɛ a kɛ waati k'a kɛ Allahu Taala diɲɛ waati fana fajiri lɔfila fɔlɔ rak'atayn fajiri fajiri lɔfila fɔlɔ an bɛ t'o bonda kɔnɔ an faw ni an baw ne ni e y'an ka journée daminɛ ni ala kɛra n'a ka sahabaw ka journée daminɛ cogo ye kabini fajiri lɔfila fɔlɔ ɲɛ anw ka kan ka wuli ni énergie de ye ka wuli an ka sunɔgɔ la ni énergie ye n'i ye silama dɔw ye sunɔgɔ la ka fajiri bɛ nana don waati min musow b'o lakunu musow b'o lakunu o bɛ ban ka wuli e bɛ banna ka wuli ka fajiri seli a lɛri la fajiri do ka kan ka kɔn ni nafila min ye n'a bɛ fɔ a ma ko a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye ni ele ni Allahu Taala cɛ ni e banna ka wuli ka Allahu Taala ka waati bɛrɛbɛrɛ ni latanga ni fajiri lɔfila fɔlɔ ye nafila de la ale yɛrɛ tɛ farida ye mais ala kɛra y'a kuru gbɛlɛya a ka sahabaw n'a ka mantonw kan nafa min b'a la a tɛ fɛ ne ni e ye an yɛrɛ bali nafaw la mais mɔgɔ min bɛ ban ka wuli ka fajiri seli e ni Allahu Taala cɛ o bɛ se fajiri lɔfila fɔlɔ baraji sɔrɔla cogo di parce que i ma fajiri seli Allahu Taala ka waati min f'i ye i ma seli o waati e fala i ka sunɔgɔ la waati min i yɛrɛ sɛgɛla sunɔgɔ la waati min e bɛ wuli o la sa k'a fɔ k'i bɛ seliji ta ka seli kɛ Allahu Taala n balima cɛ n bɛna ka n'i jaabi ne min bɛ kuma na seli tɛ ne ta ye seli tɛ e fana ta ye seli ye Allahu Taala ta de ye ala le y'a di an ma a fana ye waati le bila la k'a ka kan ka kɛ waati min na o kosɔn ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'i bɛ fɛ ka munafiku lɔn un hypocrite dans sa communauté n'i bɛ fɛ ka munafiku lɔn silamɛya fani m'o kana bomusuw b'o la derikibaw b'o la mais n'i bɛ fɛ ka munafiku détecter société la ala kɛra ko k'i kana taa yɔrɔ jan ko seli damadamani bɛ yen o seli ka gɛlɛn munafiku ma dɛ n'i ka seli nin ye gbɛlɛyala mɔgɔ mɔgɔ ma i kana tɔgɔ gbɛrɛla la ala kɛra ko k'i y'a f'i yɛrɛ ma ko tu es un hypocrite o ye seli waati jumɛn ye o de ye fajiri seli une personne qui refuse de faire sa prière de fajr à l'heure tu es un hypocrite c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mentionné dans l'hadith et dit pour détecter un hypocrite dans cette communauté le prophète nous dit 2 prières seulement une personne qui a du mal à se réveiller ou à se lever pour faire sa prière de fajr lui prie alhamdulillah si la prière de fajr à 5 heures lui fait sa prière à partir de 9h 10h c'est pas son problème le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné un nom ce nom là tu es un hypocrite et tu te fais appeler un musulman tu es un musulman photocopie tu n'as absolument rien à voir avec les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légués à cette belle communauté chers parents chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux être mentionné parmi les hypocrites dis-toi regarde-toi, regarde ton comportement. Et qu'est-ce que je fais de la prière de Fajr? Est-ce que je prie à l'heure? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné mon nom parmi ces hypocrites-là? Certes, tu es parmi les hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans son hadith. Donc, alhamdulillah, les 2 rakats de Fajr, Fajr l'offre la follow. Mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ o b'a kɛ ni énergie de ye
Nunu yɛrɛ b'a kɛ o ka so kɔnɔ. Le prophète avait l'habitude ni fajiri seli banna welela a tun b'a ka lɔ fila seli so kɔnɔ n'a tilala dɔrɔn a bɛ don misiri la. O fana ye sunna ye ka nafila seli so kɔnɔ. Mais alhamdulillah an ka misiriw fana bɛ waatiw dila an ma. N'an nana misiri la ni fajiri seli banna welela as-salatu khayrun min an-nawm. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ni seli banna welela mɔgɔw bɛ wuli k'o ka fajiri lɔ fila fɔlɔ seli. Ni o tilala fajiri seli bɛ sɔrɔ ka daminɛ. Musow bɛ so kɔnɔ le, alhamdulillah, musow bɛ seli la so kɔnɔ. Musow ka kan ka mun kɛ ni fajiri banna welela i ka téléphone na walama misiri min b'i kɛrɛfɛ i bɛ misiri dilayɛri dɔn baasi t'a la nin bɛɛ bɛ bɛn sababa ma. N'i tilala o la i b'i ka seliji ta ka na i ka lɔ fila seli fɔlɔ. N'i tilala o la i bɛ fajiri seli. Alakira sallallahu alaihi wasallam fajiri lɔ fila fɔlɔ sahabaw y'a ye k'a fɔ alakira y'a kanu. Ala tun bɛ kuranna aya minnu kalala sunna bonda kɔnɔ o bɛɛ dɔnni. A ka lɔ fɔlɔ fajiri lɔ fila fɔlɔ nafila min bɛ selila an bolo a tun bɛ fatiha kalan n'a tilala o la a bɛ kul ya ayyuhal kafiruna kalan. Lɔ filanan a bɛ fatiha kalan a tun bɛ kul huwallahu kalan. Donc o ye nafila ye, nafila min yɛrɛ c'est pas obligatoire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam premier rakat le prophète récitait après fatiha Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième rakat, après avoir récité Suratul Fatiha, le prophète récitait Qul huwallahu ahad. Ça c'est la sunna. Surah dialiye, il sa kalana ka fajiri lo flafolo la. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça il débutait sa journée. Alhamdulillah, il avait de l'énergie. Il faisait ses 2 rakats avant la prière de Fajr. Et après maintenant, il rentrait maintenant dans sa mosquée pour faire prier ses disciples. Alhamdulillah. Après avoir prié la prière de Fajr. Et le prophète faisait face à ses disciples. Il les taquinait, il les demandait qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve hier. Omar ibn al-Khattab parlait, l'autre aussi parlait, alhamdulillah. Le prophète était comme ça avec ses disciples. Donc, atmeni wati kele kaslamaya tin sabati onionche. Moi, alhamdulillah, nous sommes encore jeunes, mais on a vu des comportements chez nous en Afrique, alhamdulillah, qui est salutaire. Après la prière de Fajr en Afrique, on voyait des parents, des grands-pères, on voyait nos papas. Ils se déplaçaient, ils se saluaient mutuellement. Wallahi, anka mogo yeslamaya famu. Ni Fajr seli bana, adamadenya be latama ni bara munuye. An faw tun bɛ ɲɔgɔn fo o bɛ ɲɔgɔn fo misiridaw la o bɛ ɲɔgɔn fo ɲɔgɔn ka sodaw la n'o bɛ tɛmɛ soda minnu la o bɛ ɲɔgɔn fo o tun b'o ka journée daminɛ ni sinjitugu ni badenya yɛrɛ yɛrɛ de. C'est comme ça qu'on doit débuter la journée, renforcer le lien de parenté. Mais aujourd'hui, wallahi, je dis bien aujourd'hui, en commençant par moi-même, nous aujourd'hui on débute nos journées avec le téléphone. Après la prière, on a le téléphone. Envoyer un SMS aux gens pour la salutation, c'est pas ça. On ne fait que regarder. On commence la journée avec le téléphone, surtout les réseaux sociaux. Si nous ne sommes pas sur WhatsApp, nous sommes sur Viber et nous sommes sur Facebook. C'est pas interdit d'être aussi les réseaux sociaux. Mais comment nous utilisons les réseaux sociaux après les prières, après la prière de Fajr. Donc aujourd'hui, il y a des gens même... À force même d'aimer le téléphone, les réseaux sociaux, ils ont du mal à se concentrer même pendant la prière. Wallahi, après ces minutes, les réseaux sociaux, brana kana défaut bla aka moyala, abra défaut bla a hakila, ayera bra défaut bla aka demayala, ali ka demaya barate solo la. Donc, ame ala karana ka sahaba ou mafle, otumo ka journée ka tchouni. Otumo ka, c'est vrai, c'est la technologie. Tant que ni dunya be avancé, ko be inventé. Mais on kana na ko nunu fana ke ay ke gbalo ni toroya yi amma ayanka wati beta amma se wati variable. Est-ce que on ba donc ka fo ko ka déplacer kati baden fo wala ma ka foli lata ibadema akela bana barato yewa akela ibademi me hajuko bala ka do kai nin kelingeli na bela ka foni nafaka buima abe ko mi yi ka journée dam na baranyma dola. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec ses sahaba, ses disciples, il pose une question. À quoi que sahaba mo ko jonye barabarato foni kebi, jonye abadema do fobi, jonye ninke. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu aya bolo korota ko alakara yemi min fo ne ya bela ngona ne da beke bi journée la. Alakara ko Abu Bakar ma Allah Ta'ala e sojo ye argina kono
ka bɛn nin baara ɲuman kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ne ma an bɛ sigi ka taa an ka mɔgɔbaw ma en Afrique an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'olu bɛ bɔ misiri la o bɛ foli daminɛ misiri la de fɔlɔ a di cɛ tɔɔrɔ si tɛ yen denbaya don alhamdulillah baara don i ka sɛgɛn don i ka sɛgɛn don donc o bɛ ɲɔgɔn ma ɲininka o tun bɛ ɲɔgɔn lihalalaw dɔn o ka balimaya tun ka di i bɛ so dɔw ma filɛ nin so alhamdulillah lonaw nana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yen o denw bɛɛ sɔrɔla yen ninnu bɛɛ la ka fɔ nin kɛla ko n balima dɔw bɔla Afrique fan dɔ dɔw bɔla Afrique fan dɔ mais ninnu bɛɛ nana ka na sigi nin ville kɔnɔ ninnu bɛɛ la ka fɔ nin kɛla balima kelen ye o tɛ jamu kelen i bɛ taa dɔ sɔrɔ Janɛ i bɛ taa dɔ sɔrɔ Kulibali i bɛ taa dɔ sɔrɔ Fofana i bɛ taa dɔ sɔrɔ Watara i bɛ taa dɔ sɔrɔ jamu différent mais famille bɛɛ kɛla kelen ye o ye jamu ko kɛlɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni kungoya bɛ min ma o bɛɛ la ka fɔ nin mɛnna a cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔn kanu o diyara ɲɔgɔn ye ka d'a kan olu ka mɔgɔya julu na mais anw ka waati nin bi anw ka mɔgɔya bɛɛ ye réseaux sociaux de ye subhanallah a kɛla sababu ye an ka kan k'an ka journée nafa bɔ ni kɛwale minnu ye an ka kan k'an ka journée nafa bɔ ni alako minnu ye o fanga dɔgɔyala sinon wallahi fɛn min bɛ ne ni e bolo bi n'an ko an b'a nafa bɔ alako la an bɛ nafa min sɔrɔ a la hali fɔlɔ mɔgɔ tɛ s'a sɔrɔ la mais anw tɛ se la a la baara la n bɛ misaliya ta alakira sallallahu alaihi wasallam londo a dotɔ misiri la fajiri seli waati a y'a muso sigi ni ye Juwayiriya a bɛ kan ka ala ko fɔ kɛ a bɛ kan ka ala ko suma kɛ k'i hakili lajigi ka ala ko fɔ kɛ kira seginna ka na muso sɔrɔ nin lihalala la a ko a ma ko e Juwayiriya i t'a to n bɛ baara dɔ f'i ye wa baara min baraji ka bon a bɛ komi i y'i ka journée bɛɛ kɛ ala ko fɔ la ni hadisa ni duwawu an y'a fɔ video la ka sɛgɛn mais alhamdulillah n bɛ segin k'a fɔ a ko Juwayiriya i b'i jija ni dugusa gbɛla i bɛ nin fɔ ni wurada sera i bɛ nin fana fɔ siɲɛ saba subhanallahi wa bihamdihi senya bɛ Allahu Taala ani tanum ma adada khalqihi Allahu Taala ka danfɛnw nombre la senya bɛ Allahu Taala wa ridwa nafsihi ani Allahu Taala yɛrɛ bɛ diɲɛ ko min ma a yɛrɛ Allahu Taala ka masaya la adamadenw ka kɛwale minnu ni Ala bɛ diɲɛ ma an bɛ Allahu Taala dali Ala ma Ala diɲɛ n'an ka kɛwalew ma wa zinata arshihi a n'a ka arshu yɛrɛ masirila ni kɛwale fɛnɲuman minnu ye wa midada kalimati ani ale Allahu Taala ka kuma yɛrɛ dan donc a ko a muso ma y'i jija i ye to nin fɔ la wallahi n bɛ n kale Allahu Taala la ne ni e bɛ nin duwawu la n m'a fɔ mɔgɔ minnu m'a lɔ dɛ walama minnu m'o yɛrɛ bila fɛ mais yala est ce que ne ni e bɛ nin duwawu fɔ la k'a yira Allahu Taala la i ka fɛn minnu da n'o bɛ ji kɔrɔ fɛn minnu bɛ gbere kan fɛn minnu bɛ san na fɛn minnu bɛ fɔɲɔ fɛ binw ni fɛn fɛn ni Allahu Taala y'a da a adamadenw n'a jinɛw a n'a mɛlɛkɛw a n'a arijinɛ n'a masuru ni jahanama n'a tɔɔrɔyaw Allahu Taala ye fɛn fɛn na tele ni kalo n'a fɛn bɛɛ la ka fɔ ni i ye Allahu Taala tɔgɔ seniya ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ele ni Allahu Taala cɛ n'i ye nin duwawu fɔ i ka journée daminɛ na ele ma duwawu jumɛn de fɔ tuguni tu as tout dit mais ne ni e tan tɛ yen an nalaw bolo musique le bɛ an ka mobili la duwawu nin ye fɔ ne ni e bolo siɲɛ 3 ni an mɛnna kan kojugu ni n y'a fɔ n ko miniti 2 tuma dɔ n y'a janya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati i bɛ nin duwawu fɔ i sigiyɔrɔ la miniti 1 yɛrɛ i ba n'a bɛɛ fɔ la mais o temps tɛ anw bolo anw tɛ se k'an ka journée daminɛ ni nin kumakan senimanw ye a lɔgɔ t'an na a miiriya t'an na a fanga a courage yɛrɛ t'an na nin ye mun kuma sugu ye ko anw kɛtɔ fɔla an ka journée daminɛ na an faw ani an baw cette journée i ka journée Ala ka lolonda tele kelen ele bɛ surunyana i ka saya le la Ala ka lolonda dɔ bɛ bɔ lon na cogo min dɔ fana bɛ bɔ e fana ka ɲɛnamaya la o cogo de la donc anw ka kan k'an ka journée biliya ni Ala ko fɔ de ye nin ye Ala kɛra ye sallallahu alayhi wa sallam aw y'a mafilɛ a ka kɛwale do mafilɛ adamaden fari kolotuguda o ye fajiri kɔfɛla ye après la prière de fajr pendant ashuruq lever du soleil fajiri kɔfɛ lɛri 2 walama lɛri 3 tuma dɔ tele b'a kunna bɔ ka bɛn jamanaw sigiɲɛw ma Ala kɛra ka kɛwale do ko fɔ an ye e min bɛ baara la tuma dɔ i bɛ se nin kɛwale kɛla fo n'i banna e min b'i ka so kɔnɔ n'i tɛ baara la tuma dɔ i bɛ se nin kɛla fo n'i banna
kira ko salatu duha wala aseli nafa jumɛn bɛ wala aseli la salatu awabina mɔgɔ minnu ye ala kotaw kɛ yɛrɛ sigilaw ka seli don anw tun bɛ ni seli jate k'a daminɛ ne yɛrɛ ma an fitinin ma n ko mɔgɔkɔrɔbaw ka seli don ne b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw fo sa ninnu ka lɔnni ma janfa mɛ ninnu ka ala ɲɛsiranya tun ka bon o selila o ka seli seliɲana fana anw minnu bi réseaux sociaux karamɔgɔ b'an bolo an k'an bolo la yɔrɔw dɔn mɛ anw ka seliw ma seli an ka limaniyaw ma seli anw ko an fa minnu ma kalan ja kalan tɛ ala ɲɛsiranya ko don shetana ɲɔgɔn mɔgɔ kalanni tun tɛ maa ka kalan ma foyi ɲ'a ma a ka kalan ma foyi ɲ'a ma wallahi a ka kalan ma foyi ɲ'a ma a labana kunnagoya bonda kɔnɔ donc kalan tɛ dɛ ala ɲɛsiranya don an ka mɛn o de ma fitini min n'i b'a dɔn y'i wasa don o la k'o fara i ka ala ɲɛsiranya kan aw y'an ka mɔgɔbaw ma filɛ o tun bɛ walaga seli o tun bɛ walaga seli walaga seli tun ka d'o ye o y'i mako don walaga seli la o y'i mako don walaga seli la mɛ walaga seli yɛrɛ nafa jumɛn b'a la adamaden fari kolotuguda kelen kelenna bɛɛ i fari kolotuguda k'a daminɛ i bolokunnadenw ma ka taa se i nɔnkɔw ma ka taa se i kɔw ma ka taa se i kunberekunw ma ka taa se i sorow ma i fari kolotuguda kelen kelenna bɛɛ a sabatila ko kolotuguda 300 ni kɔ de bɛ an bɛɛ la ko n'i ka walaga seli kɛ a bɛ komi k'i ka nin kelen kelenna bɛɛ saraka bɔ Alahu Taala ye ka Alahu Taala fo a ye hɛrɛ min k'i ye subhanallah an faw ni an baw hɛrɛ jumɛn bɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan ne ni an mɔgɔ joli de bɛ walaga seli la ne ni an mɔgɔ joli de bɛ walaga seli la o de ye question ba ye wallahi an ka journée an m'a kɛla ko la ko ninnu tɛ nafa ɲana ma walaga tɛ seli la an bolo mɔgɔ min k'a ka a si bɛɛ kɛ walaga seli la kiyama lɔ ni e n'o ta la jɔ kiyama kɛnɛ kan a ka baaraw tɛ kelen dɛ mɔgɔ min y'a sɛbɛ don wurudili ma ala kɛra ye hadisa minnu ko fɔ an ye zikru ma kiyama lɔ e n'o ka baara tɛ se kɛla kelen ye dɛ a sɛbɛnni t'a ten kan n'a bɔra sɔgɔma k'a ka ala ko fɔ kɛ a sɛbɛnni fana tɛ e ten kan k'i ma ala ko fɔ kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye n'a kɔni ko k'an bɛɛ ye silama an bɛɛ bɛ don misiri la ka seli mɛ différence b'an cɛ dɛ Alahu Taala yɛrɛ bara différence b'an cɛ mɔgɔ min silanna ala ɲɛ ka Alahu Taala ka danw latanga ka ban ka baara ɲuman caman kɛ ani mɔgɔ min ma baara ɲuman caman kɛ olu yɔrɔ tɛ kelen Alahu Taala bolo donc journée bɛ daminɛ ni kɛwale min ye walaga seli kameredenw an y'a bila programme na ne ni e bɛ waati min ta téléphone kan wallahi ne ni e bɛ waati min ta téléphone kan n'an y'a calculer k'a daminɛ sɔgɔma hali an ka baara yɔrɔ la an ka pause la an ka téléphone b'an bolo n'an seginna ka bɔ baara yɔrɔ n'an ye an ka dumuni kɛ an ka téléphone b'an bolo mais anw kɛlen bɛ ka Alahu Taala kofɔ waati ninnu bɛɛ lafili réseaux sociaux kosɔn n balimacɛ m'a f'i ye ko réseaux sociaux man ɲi mais a dɔn k'a fɔ k'i fana ye waati dɔ kɛrɛkɛrɛ k'o di ala ma a sɛbɛnnen t'i ten kan mais i kɛlen bɛ k'a kɛ ni Alahu Taala cɛmala la nin ye ko ba ye dɛ n'o tɛ bi anw ka journée bi a tilancɛ bɛɛ o le ye nin réseaux sociaux ye mɔgɔ min bɛ ala ko fɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko kumakan dɔ bɛ yen k'a ka di ala ye a ka di ala ye mɔgɔ min bɛ kumakanw fɔ ani mɔgɔ min tɛ kumakanw fɔ man ɲi dɛ n'i y'a mɛn ko nin seli wala a seli i fari kolotuguda 300 ni kɔ a bɛ komi k'i k'a bɛɛ saraka bɔ o kɔrɔ ye di i ka Alahu Taala ko ɲumanla bɛɛ la c'est comme tu dis à ton Seigneur Dieu tu m'as créé Allah pour te récompenser pour que Allah subhanahu wa ta'ala tu puisses alhamdulillah m'assister toujours Allah pour que tu puisses toujours me guider sur le droit chemin Allah pour que alhamdulillah je me sens toujours l'esclave ton esclave Allah je te donne les 2 rakats là qui est salat al-duha et c'est une prière aussi pour se repentir salat al-awwabina et cette prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ça à son ami Abu Bakr Siddiq. Il a donné ça aussi à Abu Huraira. Abu Huraira ko kabini ala kɛra ye nin diyan matulon kɛ ala fo ka taa sa saya ma matulon k'a la seli min don ko yɛrɛ lasegilaw ka seli julumu bɛ yafa nin seli la ni mɔgɔ min y'a fari kolotuguda 300 nin ko bɛɛ saraka bɔ julumu ɲuman bɛ tu i la i ye nin saraka bɔ ala ye ala n bolo ye ala kota min kɛ e y'a fa ma n bolo kunaden ye min kɛ e y'a fa ma
ala ni yoroni min ke ye yafa ma ala ni ye min ke yafa ma abe komi i fari côté n'a foti la wala ma n'a ye ko do ke abe komi i be yafa dali ala taala fe ayeni bela ka foni yafa subhanallah wala c'est l'eri ameto bonda ko mon frère, tu es au boulot. Tu as commencé le boulot à 6 h du matin. Peut-être tu as une petite pause à 10 h. Oui, tu as une petite pause à 10 h. Ça dépend des boulots. Et pendant ta pause, alhamdoulilah, pendant ta pause, je pense que tu peux faire les 2 rakats là. Tu peux faire les 2 rakats, que ce soit 4, ça dépend de toi. Tu peux faire les 2 rakats là au boulot. Et tu travailles non seulement, alhamdoulilah, chaque fin du mois, tu as alhamdoulilah, et aussi tu as tes hasanat. Ika here soro, ika baraka, ika nafolo soro, ika dailima soro, ibana fana ka Allah ta'ala latanga. Mais si j'ai même pas eu le temps même de faire les 2 rakats là, mais na posi fana na kuma kan dobo kadi Allah ta'ala. Et le prophète a donné cette invocation à sa femme Juwayriya. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridwa nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Je peux répéter ça 3 fois étant assise, ou bien même étant au boulot. Quand tu travailles, ce n'est pas un problème. Si tu as un temps libre, tu peux formuler alhamdulillah l'invocation. Enfin, on est en bas. Ame segi kana, ni wala aseli bana. Ame jigi doni kana midin wati. Wati beke kasoro. Bara kela be bara la tan flyer. Tu m'as donné bara ke souffre, il se repose matin. Adamadon ka bara watu tekele. Meneni eyan jija. Ankana na ni wati beke na folo nyini ye. Ankana na ni wati be fana ke sunogo ye. Ankana ni wati be fana ke barola kolonye. Anye wati do ta anka journée la. Anye ala kofo la chaya kateme. Anka journée ko uka. Ala kofo be se la chaya ke wali bela. Kira sallam. Nintunya ke wali senman doye aka journée damnana. Astaghfirullah atmeni fo tele kono shakeme. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atuma yere lasigi Allah Ta'ala ma chaque jour 100 fois le prophète disait astaghfirullah, astaghfirullah. Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne mes péchés, Dieu pardonne-moi. Et le prophète était clean, il n'avait pas de péché. Mais avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est repenté, il présentait les excuses, il pleurait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours avec astaghfirullah. Combien de personnes, combien de musulmans se donnent à ce genre de pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Donc, Anya donc a fait Allah Kara, sa journée était riche. C'était riche des invocations. C'était riche de visites. C'était riche, il était toujours avec ses disciples. Mais nous, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, tu lui poses question. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Il te dira, j'ai fait la prière de Fajr, après je suis allé au boulot, je suis revenu dans l'après-midi, j'ai dormi un peu et après je me suis réveillé pour faire ma prière. Et alhamdulillah, je suis comme ça. Il ne te dira jamais qu'il a donné, il a consacré un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne te dira jamais, oui, j'ai travaillé après le boulot, je suis venu, alhamdulillah, j'ai fait un peu de zikr. Jamais. Utaka programme na on yere ka zikuru ke ko fe ko di ka sor kiyamalo ko mi menana kana adama dem boki tla ole ikan nafla bara minu la chaya ikan nafla bara minu ke wallahi mo mi me Allah taala batuni nafla bara chamay chaque lundi jeudi atmodi Allah taala ma ko sundu kalo tele saba min sumedu atmodi Allah taala ma kiyamalo eleni oti ko ni lon me kiti kene ka me aw tekelen Allah Ta'ala barade muna aw tekelen mena o misaliya do fiye ale ye telekelen sundo. Écoute très bien, lundi, jeudi, le mois, prenons 4 semaines. Chaque semaine il jeûnait 2 jours chaque semaine et plus aussi les 3 jours du mois. Quand tu calcules, tu mets ces 2 jours et chaque jour qu'il jeûnait, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba tchejanya ka bot tasma la dolima ni telekele sambi worom la. Donc aye nani siyoroma flafla siyoroma nani alo yo ke sundo la kalula telekele na ya sundo Allah be ani jahannama
cɛ janya san 70 san 70 san 70 mɔgɔ min ye nafila sun caman don kira ko sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah ko ni mɔgɔ ye tele kelen pe sun don Allahu taala ye a ma kɛ waso kosɔn k'a don Allahu taala ye ba'adallahu ko Allahu taala b'a tigila mɔgɔ cɛ janya ka bɔ tasuma ma 70 kharifan san 70 san 70 mɔgɔ min ye san 70 multiplier ka multiplier kiyamalo ne ni e ni o no an lɔla kɛnɛ kelen kan ha a dati t'olu la dɛ parce que olu ye waati dɔ di Allahu taala ma anw y'a bɛɛ kɛ dumuni na c'est vrai anw ka kɛwale ye mun ye o tɛ obligatoire ye sa anw bɛ an yɛrɛ décourager nin baara la c'est pas obligatoire ça c'est surrogatoire c'est pas obligatoire nafila le bɛ na ne ni e ma dɛmɛ kiyamalo Allahu taala n'a ye adamaden dɔw ka baara ma filɛ o ka acte obligatoire n'o banna o ma se k'o ladon arijinɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma aw y'o ka nafila baaraw ma filɛ subhanallah n nafila baara bɛ ye adamaden de la mɔgɔ min ka nafila la waati la tanga nafila baara ye mun ye o le ka Ala ko suma ka Ala kofɔ la caya ni zikuru ye nafila baara ye mun ye o le ka an ka walagaseli min kofɔ nin o le ka walagaseli kɛ nafila baara ye mun ye kira ka duwawu selima min ɲɔgɔnna d'a muso ma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati o ɲɔgɔnna caman fɔla mɔgɔ min ka dɔnni na nafila baara ye mun ye mɔgɔ min ye astagfirullah fɔli la caya ka astagfirullah fɔli la caya olu le fana filɛtɔ n'olu ka nafila ye poids di o poids le tatɔ ka na fara a ka farida min ma se ka poids labɔ a ka bascule kan o nafila bɛ na ta ka fara kan Allahu taala bɛ hinɛ a la k'a don arijinɛ kɔnɔ. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, le prophète récitait Astaghfirullah 100 fois. Qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah Ta'ala ka meilleure créature min dana bolo. Aya danfun ka son herma. Allah Ta'ala ko ka aya fala julumun be ma yemin ka ma minke. Kira yɛrɛ tun tɛ julumun tɔ ye. Mais ala kɛra n'a ka siniya. Ala kɛra n'a ka siniya n'a ka ala ɲɛsaranya ma bali astagfirullah fɔli kɛlima. Ne ni e bɛ galon tigɛ, ne ni e bɛ wuya fɔ, an bɛ seereya juguw lamɛn, an bɛ kɔrɔfɔliw kɛ. Nin si tun tɛ ala kɛra donni na mais o bɛɛ n'a ta tun bɛ astagfirullah fɔ. Mais munna anw tɛ se nin kɛwale seniman fɔli la caya la nɔgɔ minnu bɛ an nɛn kan, nɔgɔ minnu bɛ an farikolo la ka se an yɛrɛ seniyana waati bɛɛ la ka fɔ ni ka da kan an ye julumutɔ de ye. Allahu Ta'ala kumakan dɔ bɛ hadisi kudisi kɔnɔ a nin kumakan ka di. A ko ko mɔgɔ min bɛ kojugu k'a yɛrɛ la su fɛ, ala sɔsɔlaw su fɛ, ala kotakɛlaw su fɛ, sɔgɔma Allahu Ta'ala yabsutu yadahu, ala b'a bolo foni sɔgɔma. Mɔgɔ minnu y'o yɛrɛ kun tɔɲɔ su fɛ k'aw ye na joona ni Allahu Ta'ala ma, i bɛna ala ma ni mun ye o le astagfirullah ye, o le astagfirullah fɔli ye. I yɛrɛ man kan tɛ ka taa karamɔgɔ yɔrɔ astagfirullah ta k'a k'i ka wurudili ye. Astaghfirullah, astaghfirullah. A fɔ ka ɲa dɛ, kana fɔ safurullah, astaghfirullah, safurullah. A tɛ fɔ safurullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. A fɔcogo fana y'a fɔcogo seniya parce que n'i y'a fɔ ka sɔrɔ a fɔcogo ma ɲa, o kumakan ka ca. An bɛ Allahu Ta'ala dali k'a fɔli la nɔgɔya an ye Allahu Ta'ala bolo, Ala m'o kɛ la. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de sa journée? Neni et Yanka journée m'a fait, surtout nous qui sommes en Europe ici. Plus généralement, je prends l'exemple sur l'Europe ici parce que c'est ici nous résidons. La majorité travaille. Certes, la majorité travaille. Il y a d'autres qui font mi-temps et il y a d'autres aussi qui font le temps plein. Et ceux qui font le temps plein, c'est 8 heures plus généralement. Après ces 8 heures, il est fatigué, le corps ne répond plus. C'est vrai, l'islam encourage le boulot, le travail. Même le corps ne répond plus, mais bien avant que le corps ne soit fatigué, qu'est-ce que tu as fait de ton corps bien avant que ton corps ne soit fatigué? C'est ce qui est la question. Est-ce que elle est capable de faire comment fait-il est-ce qu'il can nous faire parce qu'il est sénigana qui kamizani la boulia ala kalolo la bi kamizani la boulia. Subhanallah, il y a une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée. Même les mécréants, je dis bien les mécréants, savent prononcer cette invocation. Subhanallah 100 fois. Subhanallah seulement 100 fois. Quelqu'un qui récite Subhanallah 100 fois. Allah Ta'ala be baraji min dima. I baraji keme kata se fo wa kelen abo dima foninko.
julumu fana k'a damina 100 fo 1000 a b'o bɛɛ labɛn k'a fɔ dɔrɔn subhanallah siɲɛ 100 ninnu ye duwawu ye ala kɛra ka minnu di an ma ele ka fajiri seli kɔfɛ donne-toi si tu as le temps donne-toi 10 minutes ou bien 20 minutes ou bien 30 minutes o di Allahu Taala ma k'i to i ka golo kan personne ne te voit ala kelen pe le b'i ye la o di Allahu Taala ma ye zikuru la caya ni kalo i kɛtɔ baara la le ala la ne kɛtɔ baara la nin si tan tɛ ne bolo mais i fana ye waati ta i ka seli kɔfɛ hali ni miniti 10 don miniti 20 don i y'i jija duwawu damadama bɛ yen tuma dɔ n bɛna o fɔ tuma dɔ i y'a lamɛn kosɛbɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni sela o siɲɔ 100 fɔ la la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ha balimacɛ ye duwawu fɔ n balimamuso ye duwawu fɔ ni duwawu min ka fisa ka tɛmɛ i ka journée baara kan duwawu min ka gwɛlɛ i ka mizani na ka tɛmɛ i ka journée baara kan ele y'a fɔ a fana b'i ka baara lasa i ma bɔ ala fana ka t'i ka baara yɔrɔ ani duwawu juma subhanallahi wa bihamdihi i jija y'o siɲɛ 100 kɛ astagfirullah i jija y'o siɲɛ 100 kɛ salatu kɛ ala kɛra ka nema ni kisi ba ye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad fo ka taa s'a laban i seko damayira ele y'i jija duwawu sigiyɔrɔma 3 walama 4 walama 6 y'o bila i ka programme na i ka fajiri seli kɔfɛ y'o di Allahu Taala ma ko waati di ala ma parce que tuma dɔ wala seli ele ni tɛna sɔrɔ l'o la ele tɛna temps sɔrɔ la k'o kɛ i ka baara bolo Allahu Taala a ye nin bɛɛ di Muhamadu ma le ni anw ma se dɔ kɛla ni nin ma se walaga seli la nin bɛ se zikuru kɛla ni nin ma se zikuru kɛla nin bɛ se walaga seli la ni ne tun ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a tun b'a ka waati fariya bɔ ni Allahu Taala ko fɔ ɲuman min o don le ten an bɛ segin ka na ala dan anw ka appel ma an ka réseaux sociaux appel on appelle mais an bɛɛ ye sigi k'an ka bilan kɛ en commençant par moi-même qu'est-ce que j'ai fait de ma journée d'aujourd'hui après ma prière de Fajr jusqu'à la prière de Isha qu'est-ce que j'ai fait de ma journée qu'est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai fait des dhikr est-ce que je me suis rapproché est-ce que j'ai fréquenté les lieux où Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué est-ce que j'ai écouté les dawa est-ce que j'ai écouté les prêches an ye to k'an ka journée bilan kɛ o le cɛ ka ɲi an kana to a ye na lala ɲɔgɔn kan ni k'i ka journée bilan kɛ i bɛ miiri umaru kuma kama hasibu anfusakum kabla an tuhasabu an y'an yɛrɛkun jate ka an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ k'an yɛrɛkun fɛsɛfɛsɛ ja ni jate kɛtɔ laborila an kan un jour viendra Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger thumma la tus'alunna yawma izin 'anil na'im Allah te demandera a ka nɛɛma k'i ye ton boulot nɛɛma le k'a d'i ma ka da kɛ i bɛ dahirimɛ sɔrɔ dɔw la mais don dɔ natɔ i ka to ma ɲininka nin kelen kelenna bɛɛ la Allahu Taala ko kuranna kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ Allahu Taala ko fɔ ani minnu tɛ Allahu Taala ko fɔ o tɛ kelen dɛ i jija i y'i ka journée i ye waati dɔ di Allahu Taala ma seli fana seli ni an sela o waati ma ni seli banna wele la ni sela ka lɔn naani seli avant ta prière de zuhur i ka ko ɲumanba kɛ kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ min ye lɔ 2 seli fajiri ɲɛ min ye fajiri lɔ 2 fɔlɔ ye ka lɔn naani seli fana ɲɛ k'a seli 2 ka 2 seli ka salamu bila ka 2 seli ka salamu bila ka 2 seli fitiri kɔfɛ ka 2 seli sagafu kɔfɛ nin bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ kɛ lɔ 12 2 bɛ kɛ fajiri ɲɛ 2 rakat avant la prière de fajr 4 rakats avant la prière de Zohr, 2 rakats après la prière de Zohr, 2 rakats après la prière de Maghrib, 2 rakats après la prière de Isha. Ça nous fait 12 rakats. Koni mɔgɔ k'i janto ni nafila lɔ 12 la Allahu Taala bɛ bon dɔ ye arijinɛ kɔnɔ Allahu Taala bɛ bon dɔ ye arijinɛ kɔnɔ allo wa alaikum salam tullah n ye direct la
Oui, oui. Ok. Question jante? Ah, bismillah. Nimbana mini jabi inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala karaku sallallahu alayhi wa sallam. Nafla lotan flamin ko fola. Koni ka kelin dron ala be bon lo ye arjina kono. Est-ce que tu es sûr de toi? Ta prière de Zuhur que tu as effectuée aujourd'hui. Est-ce qu'avant ta prière de Zuhur, tu as pensé à Mohammed, la parole du prophète, que les 4 rakats avant la prière de Zuhur, Allah te construit une maison au paradis. Après la prière de Zuhur, on n'a même pas le temps, alhamdulillah, après la prière, on met vaquer qu'à tant qu'occupation. Mais après la prière de Zuhur, est-ce que tu as prié les 2 rakats? Dès que tu pries les 2 rakats, tu as une maison au paradis. Après tes prières de Maghrib, chaque Maghrib, 2 rakats, tu as une maison au paradis. Après ta prière de Isha, tu as une maison au paradis. Wallahi, on me bon jolle, on yere balla bon jolle ma, kalo on yere arjina kono. Ka famille ko ma di ambela ka fon ma Allah taala bul alamu kala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ka rasul sallam nunu ne nafla barawiye abe ande ma ka journée la kase nunu be kuma wiye minu fola hakilla jigle doron kadaka hakilla jigi ba fa baga nafa mimel la meninke abo fana nafa. Lorsque on parle de 12 rakats, 2 avant Fajr, 4 avant Zuhr, 2 après Zuhr, 2 après Maghrib, 2 après Isha. Il y a d'autres qui me posent la question, et la prière de Asr n'est pas concernée dans cet hadith-là, non. L'hadith qui nous parle de 12 rakats, 2 avant la prière de Fajr, 4 avant la prière de Zuhr, 2 après la prière de Zuhr. Je ne parle pas de Asr, je saute Asr, je parle maintenant de Maghrib. 2 après la prière de Maghrib et 2 aussi après la prière de Isha. Ça nous fait 12. On appelle ça Sunan Rawatib. Dans cet hadith-là, la prière de Asr n'est pas concernée. Mais il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de la prière de Asr, de faire 4 rakats avant la prière de Asr. L'hadith aussi là n'a rien à voir avec l'hadith que je viens de dire tantôt. Donc, nous avons 2 hadiths. Il y a un hadith qui parle de 12 rakats. Les 12 rakats, la prière de Asr n'est pas concernée. En dehors de ça aussi, il y a un autre hadith aussi que le prophète nous encourage de faire 4 prières avant la prière de Asr. Donc, Allah nous facilite la bonne compréhension. Parce que quand tu dis ça, il y a d'autres qui diront non, non, lui, il ne nous a pas dit ça. Il a seulement dit la prière de Fajr, la prière de Zuhr, la prière de Maghrib, la prière de Isha. C'est vrai. Mais il y a un autre hadith authentique aussi qui nous parle aussi des 4 rakats avant la prière de Asr. Après la prière de Asr, non, ça n'existe pas. Mais avant aussi la prière de Asr, c'est permis de prier 4 rakats. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. On revient maintenant avec le sujet, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Il y a d'autres. Au cas journée fani même mouna ole ala kota barawi. Au cas journée fani même mouna même subhanallah il a du mal à prononcer subhanallah. Même subhanallah il a du mal à prononcer. Salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Douaou meke ambolo anignon chani be barakade. Dis à ton frère assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est alhamdulillah. Elle est même folie qu'elle est baraji soro. Folie qu'elle a mis ma kepa Allah n'a baraji soro. Donc, Allah Kara sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, il dit que Allah Kara a propos followé, ses premiers propos qu'il a annoncé à Médine, Afshu salam baynakum. Aouye salamun jenze aounioche, abanka balma yala sabati kanti ndonyona. Donc, ama Allah ta'ala dalika famille, le m'a dit, ambe ma ala mokela. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'est-ce que nous faisons de notre journée? Je suis sorti aujourd'hui, ou bien tu es sorti aujourd'hui sans hijab. C'est vrai. Cette journée, est-ce que tu sais qu'en sortant sans hijab, tout ce que tu as fait comme hasanat, le fait que tu n'as pas porté hijab pour sortir, ça peut empêcher
tes œuvres salutaires, tes hasanat. Est-ce que tu sais que ta prière de Fajr que tu as fait aujourd'hui, ou ta prière de Zuhur, et le fait que tu es sorti comme un homme, est-ce que tu sais que ta manière de sortir là peut empêcher tes hasanat? Est-ce que tu sais le sacrifice que tu as fait aujourd'hui, le fait que tu as obéi à tes parents, tu as envoyé de l'argent à tes parents, et le fait que tu sors sans hijab peut empêcher tout ce que tu as fait comme hasanat pendant ta journée? Adamade, i kana da baranyuma kelima, baranyuma fana kewati, kodobe abika baranyuma laloki ka baranyuma bechi. Muso min bola kenema ani sutara mabo. Ale do ka baranyuma ke, mais ale malon ka foko sutara tali fana ye diaboya ye ale ka, ale nyina no ko ka baranyuma do ta ka nyina do ko. O fana me ke sababu ye, Allah Ta'ala be banki ka duhumna. Abe banki ka ke wali momna. Parce que koko kan ka damna mima na madam na uma ni epana ki ke dola. Abe ke sababu ye ele ka nyuma ya ni ka baranyuma minu be ke la journée kono. Abay a empêché mina di bonna kono. Hadisa do be confirmer anyo sika fo itola. Chaque lundi, jeudi, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala ka meleka do be ni alabo chikana. Ils viennent seulement pour un but seulement, hein? Pour un seul but. Ces gens-là, ils viennent seulement pour un but. Allah va faire meleka oui. Mes serviteurs, les adorateurs, ceux qui me invoquent mon nom. Allah va faire meleka oui. Aina la yuru taoye kone Allah ya fala obema. Teneno hein? La yuru be taoye ko Allah ya fala obema. Neni ebole bonda kono, neni eye jonyanye julumutoye. Allah Ta'ala be kuma ka min di melekaw ma mo jongu ne te do soro ala ka ya fawla olu ni tala de koko foyi mo mi ni flanga fo ya ba donina mushriku flanga fo mo mi me ala ke fla mo mi meta muri fay mo mi meta soma fay mo mi meta jotini fay mo mi me fendo glon ayre la ka jigi semeuka mo mi ni bagi babol la bagi mi ma bol la moru le ka dama ko ba la tanga wala maka chanchi dama ala ba fa melekaw ye aw nato kana mogo munu togo sebe julumu yafa jongu chema mogo ni flanga fo ya ba donina ni alate yafa duma olu ni tala de donc olu ni te kala kada ka bara do kala sababu ye ko lu bali Allah Ta'ala ka hina soroma aflana ala ba fo meleka wi ani mogo flami ni o kele ni meno ko kodo nyona o yere dati ni nyona o dati ni nyona subhanallah olu fana te de soro ala mbalma muso ele sigini mi ka bolo kan ka ala wole ka wole ka wole ka wole ala be wole la le ka ya fa julumuma meleka menu be na kana julumu ya fa ni confirmer ni Allah Ta'ala ka ci ala ba fo meleka uma kon nunu flat ya fatiko ma tanke hatta yastaliha fo yebe alali ele ni islam nyo jolbe iki datige ala afana ka datige ila ele ni islam nyo jolbe aw fona nyon ko kumate aw ni nyon che sayabe nyini kase aw ma alisi nyaw te kuma na nyon che ele do be sundu ele bi seli ele be jakabo ele yere be banfana kata hijila eni mo be se fona nyon ko meslama ya ta nyini fenya sima kuye tige ala kumate ko ki dati ala ele yere ke mo folo ye yo o majigita yeke mo folo e mo mi na te fe ka kuma ne parce que ala yere ka adamaden do dan olu yere ni yo yodoro be dakurule olu yere dana o chole la yere la baya le bola o kabo o yere bolo foli ka gbele o ma ni ko lu manyini ga olu le kafsa ni bey ni adamaden hakili ka defo soro ebe yere la baya le ta doron ki yere norala ni adamaden hakili ka defo soro abe ka yere yine ka fo ka le kafsa ni bey kasoro elemam sani adamaden foye ete foye jini boko ite tige yere la foni sala lomi no ni bana mogo lona société la wallahi am fawni am baw mo fo awye ne jane ninga lonka fo ikabu yere bolo ne be na kana ifo nyere te so soli kala wala mo te se kamana mana kan fo yo a mo mi te foli kala be to fo oye etaye ne mo te ne lali ka ne blas la juguka quelle que soit la personne mi fo adamade yere majini ele bi ni ala chema la le flala mais ni kam mo la me
Nini ni me ɲɔgɔn ele kana kuma n'a ye I kɔnɔ bila I jogo la. Il faut jamais. Ye n'a kana fɔ a y'i ban k'i la foli lamina c'est tout. Mais il faut jamais négliger ce côté. Une personne qui rompt ce lien là ni k'a ye waati waati hali n'a k'a kɔ don I la tu viens t'arrêter devant lui I b'a fɔ. Ele ye julu bɔ I yɛrɛ la parce que kiyama lɔn ko dɔw bɛ yen retour tɛ yen dɛ. Retour tɛ yen. An dɔw ka société fani bɛ yɛrɛ la baw de la. Musow ka bɔ I yɛrɛ bolo cɛw ka bɔ I yɛrɛ bolo. Ni yɛrɛ la ba banna caya la an ka société la dɔrɔn dakuru le bɛ caya. Mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔ ale la o miiriya yɛrɛ t'ale la. Nin tɛmɛna ne la kunun a ma n fɔ. Donc ale bɛ sin dɔrɔn k'o ta dɔrɔn k'o tigi kɛlɛ n'a ye. Nin ye hakili dɔgɔya le. Mais tu peux faire 100 ans avec une personne. A bɛ se k'i ye waati dɔ la miiriya t'i la. An yɛrɛ bɛ dunuya waati min na problème bɛ an bɛɛ kan stress ni mɛ. Moi j'ai mes problèmes. Je peux te dépasser sans te saluer. Mais o t'a yira k'a fɔ ko n banna k'i foli. Donc an ye fara o la. N'ale banna k'i fo e hakilina t'a la. Ni ka ye i y'a fo. Donc il faut jamais. I ka ɲɛnamaya la. N bɛ nin ladilikan di an baw ma. Ka ladilikan di an faw ma. Il faut jamais. I kana occasion di danfɛn foyi ma. Dugukolo kɔ ka ye. Surtout silamɛw. I k'i ban k'i da ko a la. A kana y'i la. Tuma dɔ I ka jogo le tun bɛ. Mais i jija k'a dabila. Ele bɛ ɲi ala caman na le filɛ. Ja ne min bɛ kumana ni ne tɛ foyi ye ji ni mɔgɔ kɔ. I bɛ Alaw taala le mafilɛ. Ala la ja dakuru tɛ ko ɲuman ye ja. Ala bɛ mɛlɛka dɔw bila ko kana yafa mɔgɔ julumu ma. Ko mɔgɔ fila min da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na. Mɔgɔ fila min ko dɔnnen bɛ ɲɔgɔn na k'olu tɛ dɔ sɔrɔ julumu yafa la. Et moi c'est pas à cause de toi. Allah va pas me pardonner. Non, je vais même pas te laisser cette chance là. Si tu veux, il faut prendre l'orgueil des pharaons ou bien l'orgueil de Satan. Moi c'est pas mon problème. Je sais que la meilleure d'entre nous c'est Dieu seul qui connaît. Ntɛ yɛrɛ la kali fana k'i yɛrɛ la kali an bɛɛ ye Alaw taala ka jɔn. N bɛ fɛ ka min yira aw la nin kuma na yɛrɛmajigi ta k'o k'i ka ɲɛnamaya taasira ye. N'o tɛ n'i k'i bɛ I yɛrɛ kɔnkɔn waga ka yɛrɛlabaya ta. On connaît des gens, ils sont imams, pour parler même aux fidèles, ils ont du mal. Statut mi mene bolo, statut mi male bolo, statut mi mene bolo, an bɛɛ ko ko statut. Ele ka statut ye mun ye? Tu es imam, c'est pour toi seul. Et tu es riche, c'est pour toi seul. I ka alimamiya walama I ka directeuriya walama I ka placeiya o b'i ban ka collaborer ni adamadenw ye ni hakili dɔgɔya yɛrɛ tɛ jɔn bɛ sɔn nin ma danfɛn min tun ka fisa ni bɛɛ ye o de ye Ala kɛra ni ma ni kisi b'a ye a ma yɛrɛlabaya suma ta lon kelen si a ka ɲɛnamaya la il était doux avec tout le monde il était sociable il était ani bɛɛ le tun bɛ ni k'a ni fangadaw ye I b'a fɔ non k'a tericɛ le b'olu ye k'a n'olu le ka di ni bɛɛ ye ni k'a ni denmisɛnw ye I b'a fɔ ko non k'a n'olu yɛrɛ ka di ni bɛɛ ye ni k'a ni cɛkɔrɔbaw ye I b'a fɔ k'a n'olu ka di ni bɛɛ ye mais an fɛ farafinna karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲɛ tɛlaw ka sɔn fila subhanallah karamɔgɔ juguyala ni a juguyala ni Ala kɛra yɛrɛ c'est à dire an b'o bila bonda dɔ la olu fana setana bɛ don o la olu fana m'o yɛrɛ ye sanfɛla dɔ la hali Firawuna ma yɛrɛ sanfɛla min na ninnu ye hakili ka baaraw de ye ne ni e y'an yɛrɛ saniya ka bɔ nin na ne ni e tɛ fosi ye an tɛ tigɛ an yɛrɛ la ne tɛ tigɛ n yɛrɛ la e tɛ tigɛ e yɛrɛ la fo n'an ka kalifa minɛ na lon min mɔgɔ wɛrɛ kɛtɔ an su ko la o lon ni anw kɛtɔ a lɔn na k'a fɔ k'an tɛ foyi ye yɛrɛlabaya surtout musow ka milieu la musow ka milieu la nin bɛ musow ka milieu la yɛrɛlabaya waso yɛrɛ la waso jara ne le ka fisa ne bɛ masiri min don o ɲɔgɔnna t'i bolo n ka sanu ka fisa ni ta ye n yɛrɛ kumaɲa ka ɲi ni ta ye n bɔra famille ba la n fa ye waritigiw ye muso bɛ waso nin de la waati bɛɛ muso min bɛ waso yɛrɛ a cɛ ka furu kɔnɔ I ma ne ta fangana famille na dɛ donc manamanakan de bɛ ninnu ye I ma jigin I ka ɲɛnamaya la n balimamuso e tɛ foyi ye I tɛ tigɛ I yɛrɛ la fo ni sala don min an ye majigi ta an ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la an ye majigi ta ko bɛɛ la ka fɔ nin na mɔgɔ muso dɔw bɛ yen u bɛ se dɔla musow cɛ ma k'a dabɔ a kama dɔw bɛ yen a tɛ fɛ k'olu fo a b'a bolo la pan olu kunna ka taa dɔ wɛrɛw fo mais ni k'o kɛ musow ka sigi la I ka fitina le bila ele muso min bɛ nin baara kɛ i ye setana de ye parce que mɔgɔ bɛ fitina bila setana fan n'a nalen kiyama le bɛ ma ɲininka a la quand tu rentres ni donna jama la n'i tɛ fɛ ka bɛɛ fo I bolo la e bɛ foli kɛ ten salamu aleykum wa rahmatullah bɛɛ ye dɔ sɔrɔ o la alhamdulillah mais ele bɛna mɔgɔ tan siginin sɔrɔ k'i bolo di mɔgɔ saba ma ka tɔ olu bɛɛ to yen I yɛrɛ fana m'a dabɔ a kama parce que Ala k'i lɔn ka tɛmɛ I yɛrɛ kan I ka fitina le bila n'olu fana ma se o yɛrɛ la setana bɛ fanga sɔrɔ olu fana fɛ olu fana m'a fɔ ko nin b'a yɛrɛ tala le k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ yen I b'a ye olu fana bɛ sin ka don e ka jeu ɲɔgɔnna la donc à cause de elle alu mɔgɔ 4 ni mɔgɔ 6 bɛɛ donna setana bonda kɔnɔ il faut jamais
ni ka mɔgɔ ye nin na i y'a fɔ a ye ce que tu as fait là c'est pas bien k'a fɔ a ye vis-à-vis a ye fara a ye ko basa waati la o le cɛ ka ɲi a ka kɛ aw minnu la a bɛɛ y'a fɔ a ɲɛna e ka ko min kɛ ko bɛn ta tɛ adamaden dɔw yɛrɛ jogo le ye ten surtout musow b'a kalama o yɛrɛ côté yɛrɛ fa an yɛrɛ tɛ kuma n'o côté kan o y'a kungoya kɛ yɔrɔ non musow bɛ ɲɔgɔn ma keleya musow bɛ ɲɔgɔn ma keleya non sitana ka fanga di musow ma ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ɲɔgɔn hasidiya ɲɔgɔn bɛnsɛnkɔniya musow yɛrɛ wallahi musow yɛrɛ fitna de ye o ni ɲɔgɔn cɛ o ka sigidaw la fo ni min silanna ala ɲɛ k'i mabɔ nin na c'est à dire ko tɛ kɛlɛko ye olu b'o bɛɛ kɛ kɛlɛko ye ko tɛ ɲɔgɔn nabonya ye olu b'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn nabonya ye muso bɛ bɔ kɛnɛ ma ka na f'i ɲɛna k'ale nin dɔ bilala ɲɔgɔn ele min muso de i y'a lamɛn kosɛbɛ n'a banna nin bɛɛ la i y'a fɔ k'ale ye sabari ale ye yafa a bɛ fɔ nin ma cɛ hakili ma mais cɛ dɔw bɛ yen olu fana ni bɛɛ kɛlɛla o muso kosɔn muso bɛ na min fɔ yen ale b'o ta ka baara kɛ a ma fɔ k'i k'i ni muso supporter sa i y'a supporter i muso natɔ kana kuma f'i ye ni de kɛlɛla nin ka nin kɛ n na i kumakan fɔlɔ ye kɛ min ye ele ye sabari ele y'i sabari i ye diɲɛ i ye yafa mɔgɔ min bɛ yafa ala b'o de kɔrɔta mais e muso b'a ta kɛnɛ ma ka n'a fɔ e ye bon na e bɛ si ka i kɔngɔ n ko cɛ dɔw bɛ waso o de la ko ne bɛ muso la kɛlɛ kɛ dɛ wallahi ka waso ko ne bɛ muso la kɛlɛ kɛ n balimacɛ i b'i musoya kɛlɛ min kɛla a dɔn k'a fɔ k'i b'i musoya jobaliya kɛlɛ caman de kɛla a ye mɔgɔw tɔɲɔ kiyamalon fana tu vas répondre à ça ele mi waso foyi la f'i muso la kɛlɛ kɛli ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla ni Alahu Taala ye an ka société la jarabi ni muso sugu ye parce que ale bɛ tɛmɛ fan fan a bɛ tɛmɛ fan fan fo mɔgɔ ye dɔ fɔ a ma dɛ foli ka gɛlɛn a ma a ka bɔ a yɛrɛ bolo hali n'a bɛ fɛ k'i fo a yɛrɛ b'i fo a kɔnɔ le ele ni Alahu Taala cɛ foli lɔgɔ bɛ mɔgɔ min na n'i banna bɔli yɛrɛ la ka foli kɛ a tigi y'a lamɛn e bɛ s'a kɔrɔ dɔrɔn bonjour o tɛ foli ye o parce que i ka foli k'i da kɔrɔ de yɛrɛlabaya le b'i la foli fɔ y'a bange y'a fɔ a ye a ma fisa ni ye a kana kɛ an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ minnu fo la k'o ka fisa n'an ye an ye fisamatiya nin bɔ yen Alahu Taala ko inna akramakum ala kɛra ko inna akramakum inda Allah atqakum mɔgɔ min ni a ka di ala ye ni Alahu Taala bɛ jɔyɔrɔ d'a ma ni mɔgɔ ba le ala fɛ ni valeur ma ba le n'ale le ka di ala ye ni bɛɛ ye ala b'olu le kɛ mɔgɔ kɔrɔta ni o le ye mɔgɔ min silanna ala ɲɛ nafolotigiya tɛ fisamatiya d'i ma karamɔgɔya tɛ fisamatiya d'i ma mɔgɔ min silanna ala ɲɛ ala ko k'o le ka fisa ale Alahu Taala yɔrɔ donc an ye nɔgɔya ɲɔgɔn ye n'o tɛ tɛnɛnlo yafa minnu bɛ kɛla tant que n'i datigɛ ni ma la yafa tɛ k'i ma dɛ ni k'i yɛrɛ privé Alahu Taala ka jurumu yafa la adamaden kosɔn ça n'engage que toi c'est ton problème ne bɛ n ta le jɔrɔ e fana kan k'i ta le jɔrɔ ne kɔni m'a fɔ silama bɛɛ ye i k'i da koro danfɛn fosi la i ka ɲɛnamaya la situation gbɛlɛyala ɲaɲa o k'i kɛlɛ wa o k'i nɛni wa o k'i jɛbɛ wa nin bɛɛ la ka fɔ ni ye k'a to yen maa d'a ma ni e bɛ tuya kan ye t'o kɔrɔ ladilikan min n baw m'a fɔ aw bɛɛ ye ne bɛ exemple ta n yɛrɛ kan ne t'a tanto mɔgɔ bolo n yɛrɛ tɛna temps yɛrɛ de t'olu bolo quel que soit même mon petit frère je vais te saluer parce que adamaden yɛrɛ n'i derila jogo min na a tɛ se bɔli la mais k'a fɔ non pourquoi je vais saluer lui la petit ka bɔ a yɛrɛ bolo i y'o baara sugu dabila i dɔgɔnin de tuma dɔ a m'i yele ni ka ye y'a fɔ n'a fana k'i a b'i fɔ ele y'a damina i yɛrɛ ma fɔlɔ janni ye adamadenw juger parce que dimi min bɛ e la e bɛ dimi tu i yɛrɛ la ka dimi bila ka taa tigi fɔ o b'a yira k'a fɔ ele ka effort ba kɛ mais ni e ko k'i tɛ di ye ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ dala la ni k'i silama ɲɔgɔn ye n'i ma fɔ c'est un problème ça n'engage pas ça n'engage que toi an ye ɲɔgɔn fo ni min k'i ban i foli ko ma i y'a fɔ ni min nana a banna i foli ko ma i y'a fɔ ni e nana n'i k'a ye i y'a fɔ o le ka ɲi adamadenya la bɛɛ hakili tɛ se kɛla kelen ye ala ka hakili di an ma le ko an ye taase ka miiri ni anw k'an ka hakili ta k'a kɛ vengeance ye vengeance sur vengeance ale banna ka ne fo ni ne fana k'a ye ne t'ale fo i b'a ye k'a fɔ k'an ka sigida tɛ diya dɛ mɔgɔ bɛ kɛlɛ la e bɛ kɛlɛ la mɔgɔ tɛ kɛlɛ la e tɛ kɛlɛ la jogo bɛɛ ye f'i ma a kana f'i ma k'i yɛrɛlaba ye ni yɛrɛlabaya banna fɔli ma ala kelen pe le ka kan n'o ye o derikiba ni o birifani ye ala ta de ye ni danfɛn k'i yɛrɛ bila yɛrɛlabaya muran kɔnɔ i bɛ kunnangoya komi Alahu Taala ye sitana kunnangoya cogo min n balimamuso n ka nin kuma bɛ ɲɛsinna aw le ma kɛrɛkɛrɛn ni n bolo ma aw ye diɲɛ ka dusubaya dabila ka yɛrɛlabaya dabila aw ye diɲɛ mɔgɔ minnu ye aw kɛlɛ n'o bannen bɛ aw foko ma n'aw k'o ye fan fan
aw ye baara nin kɛ aw ni Allahu Taala cɛmala la aw bɛ na i dusukun yɛrɛ bɛ lafiya ele bɛ se adamaden yɛlɛ cogo di a bɛɛ bɛ sigida kelen hali wajibili kɛnɛw kan e bɛ an ka musow ye Europe yan waati bɛɛ o sigilen bɛ wajibili kɛnɛw kan o tɛ kumana ni ɲɔgɔn ye ne ma lɔn alu nana wajibili de lamɛn wa walama n'aw nana aw ka mɔgɔw le ma filɛ yɔrɔ aw sigilen bɛ wajibili kɛnɛ kan i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ k'i bɛ taama bɛrɛ kan o bɛɛ ye julumu yafa o julumu yafa nin de b'a to an bɛ wajibili organiser parce que an si dafanin tɛ an bɛɛ ye julumutɔ mɛlɛka minnu natɔ sigila ni an ye kaban k'an kumakanw ta ka taa di Ala ma Ala b'a fɔ k'a yafara an bɛɛ ma anw sigilen bɛ wajibili kɛnɛ kan o bɛɛ n'a ta an da kurunin bɛ ɲɔgɔn na an sigilen bɛ misiriw kɔnɔ o bɛɛ n'a ta an da kurunin bɛ ɲɔgɔn na anw yɛrɛ ka silamɛya ni nafa jumɛn b'a la nous sommes an bɛ misiri la an bɛ Allahu Taala ka so kɔnɔ karamɔgɔ bɛ kan ka wajibili kɛ o bɛ don an tulo la mɛ anw sigilen bɛ misiri la an tɛ kumana ni ɲɔgɔn ye ni nin dɔ la o bɛ taa ka taa sigi côté dɔw la ni nin dɔ la o bɛ taa ka taa sigi côté dɔw la wajibili kɛnɛw kan ni nin nana o n'a ka groupe ka gɛrɛ de bɛ nin ni nin nana kilan nin de bɛ yen dɔrɔn n'a ko kɛla ta Ala ko tɛ dɛ setana ko de b'o ye parce que dusukun kumuni bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dusukun man di ɲɔgɔn ye an ye di i k'i sɔn ko bɛ k'i la i m'i sɔn ko bɛ k'i la i k'i sɔn a bɛ f'i ma i m'i sɔn a bɛ f'i ma donc ɲɛnamaya yɛrɛ tagacogo de ye ten f'i ye di i y'a bila ni adamaden fana banna diɲɛ na wallahi Allahu Taala b'i kɔrɔta ni adamaden fana ma kɛlɛ i bɛ kɛwale min na a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kɛwale min na i tɛ foyi la i bɛ nkalon de kan donc an bɛ Allahu Taala dali ka an bɛɛ la ka fɔ ni diɲɛ ka an dusu suma yɛrɛlabaya ka a kasa yɛrɛ cɛ ka bɔ an na ka an mabɔ yɛrɛlabaya la k'an mabɔ a la bi k'an mabɔ a la sini an kana gbɛrɛ a la parce que min fɔtɔ e ma n'i le ko k'i bɛ adamaden bɛɛ kɛlɛ n'o ye e ni mɔgɔ tɛna ɲɛnamaya kɛla dɛ diɲɛ n'i ka mɔgɔ min ye i ka hɛrɛ de b'a la dɛ ne nin bɛ kumana ni ye ne t'a fɔla i ye ko gbɛrɛ kosɔn i ka hɛrɛ de b'a la mɛlɛka minnu natɔ tɛnɛlo n'a sɔrɔ e ni mɔgɔ dɔ kɛlɛnin bɛ yafa tɛ kɛ ele ma ele le k'a lɔn n'i bɛ a dabila walama n'i t'a dabila n'a ma f'i ɲɛnɛ o y'a ta ye mɛ n'i tolo banna dola la ko ja mɛlɛka dɔw le bɛ na waati Ala b'a fɔ ye k'o ye adamadenw recensé julumu yafa kɛtɔ labɔrɔ la mɛ ko mɔgɔ minnu kɔ donnen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu da kurunin bɛ ɲɔgɔn na k'olu julumu tɛ yafa n balimamuso y'a mɛn dɛ e min n'i terimuso bɛ da kuru la kabini sanjiri kan bɛ e de ma ele bɛ waati jumɛn kɔnɔ n'i bɛ taa hiji la k'a fɔ ko yafa i ma hiji yɛrɛ tɛ makɔnɔni tɛ kɛ fɔlɔ a bɛ yafa daminɛ ɲɔgɔn ma de tu n'es pas obligé de collaborer avec une personne mais si vous voyez la moindre des choses la salutation. Je ne dis pas de collaborer avec une personne qui ne voit pas la même direction que toi. Alhamdulillah. Mais ni aw ka ɲɔgɔn ye aw ka adamadenya kow la la moindre des choses comme in ka nɔgɔna bɛ a ye foli kɛ silamɛya ko de fɔ an ye mɔgɔ min fana kɛtɔ foli daminɛna mɔgɔ min kɛtɔ a bɔla a yɛrɛ la Allahu Taala fɛ fisamantiya bɛ di e de ma donc i sabari i dusu suma adamadenya yɛrɛ a bɛna k'i la a bɛna f'i ma donc i jija y'i ka journée fariya bɔ ni Allahu Taala kofɔli ɲuman ye i k'i n'i bila adamaden ka ɲɛnamaya fɛ ni Ala kɛra ka kɛwali fɔli ye sɔrɔ sallam n'a tun bɛ bɔ Maka so kɔnɔ a tun bɛ fɔ a ma ko fatɔ denmisɛnw y'a bɔ kabakuru na ni fatɔ Tɔyifa Makakaw y'a fɔ adamaden kɛnɛkɛnɛma ma hakili ka kɛnɛ ko fa b'a la dɔw fana ka Ala kɛra bisikiya k'a minɛ ni fatɔyaw ye kumakan kuntan bɛɛ fɔla a ma mɛ Ala kɛra ko Ala yafa ninnu ma Tɔyifa ka minnu ye n bon a bɛ kan ka basi cɛ ka bɔ a ɲɛda la a bɛ basi cɛla ka bɔ a ɲɛda la ko Ala kɛra Ala yafa ninnu ma o maa dɔ bɛ ko min kɛla ne baw n'an bɛ ɲɔgɔn lamɛn an ye ɲɔgɔn lamɛn ni tiɲɛ ye ne ni e ye sabari ko min bɛ kɛ an na a kana kɛ dakuru ye dakuru ka bon ne yɛrɛ tɛ tan di ma a la ni k'a lɔn k'a fɔ i bɛ na n'o le kɛ dɔrɔn n tɛ tan di ma an bɛɛ y'an jija an kana tan di ɲɔgɔn ma dakuru la ni k'a lɔn ko ne fana bɛ fɛ ka dakuru la i kana tan di yan ni k'a ye dɔrɔn y'an fo ni foli kɛra dimi bɛ ne dusu la wallahi ne y'a dimi bɛ ban ni ne y'i e fo e dimi bɛ ne dimi bɛ ele la ele ta bɛ sin ka ban mɛ ni ne ko n bɛ n bolo kɛ n ta la ni n k'i ye n t'i fo ele fana b'i bolo k'i ta la n'i ka ne ye n tɛ ne fo ni ne ni e fana banna ɲɔgɔn ye la jama la n'an ye ɲɔgɔn ye jama la an fila bɛ dusukun bɛ fi ɲɔgɔn kɔrɔ
parce que tant que n'ame ɲɔgɔn ye fitna le bɛna an miiriya la tant que n'ame ɲɔgɔn ye miiriya ɲuman tɛ nana parce que an bɛɛ la k'a fɔ ni mɔnɛni bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an kumuni bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an man di ɲɔgɔn ye dusukun ma mɔgɔ fila minnu datigɛ bɛ ɲɔgɔn na n'u ka ɲɔgɔn ye fan fan o fila bɛɛ tɔɔrɔni mɔgɔ sika yɛrɛ t'a la n'u ka ɲɔgɔn ye fan fan o bɛɛ la k'a fɔ ni mɔnɛni bɛ donc jani yi ni ka ɲɛnamaya gbɛlɛya adamaden dɔ kosɔn à cause d'une personne tu vas te mettre dans les problèmes le jour de la résurrection. À cause d'une personne, tu vas hypothéquer ta journée. À cause d'une personne, tu vas noircir même ta journée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. En sida fanite ambe julumunto, ni la lilikan yi nechaye e fanatado. Anye dien folie au kanabo an nyon chan kanyana mayala. Alama ala yafala ambema. Meleka munu bena kana yafa labori. Ni Allah Ta'ala ka diɲɛ ala ma ne ni e ala ma yafa kɛla an ma an ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ an bɛ Allah Ta'ala dali ala ma o yafala an ma o dusukun na an fana ye mɔgɔ minnu ye an tɔɲɔ an bɛ Allah Ta'ala dali ala ma an fana yafala o bɛɛ ma ala ma an yɛrɛ bɛɛ yafala ɲɔgɔn ma kiyama kiti ka gɛlɛn ni kɛlɛkun ta ma mɔgɔw lɔtɔ o sen kan tele kelen pe kiyama tele kelen duniya anw ka duniya san 50,000 o kiti bɛ anw ma kɔnɔna anw bɛ bagala ɲɔgɔn ma duniya latigɛ nin na san 50,000 an lɔni man sen kan an tɛ miiri o ma wa jahanama tele min yɛrɛ lɔtɔ an kunna kiyama lo o yɛrɛ fanga ka bon ni anw ka ɲɔgɔn kɛlɛkun ta ma yan donc k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Allah Ta'ala bolo ala m'o kɛla ka ala yafa an ma ka ala yafa an ma ka ala yafa an ma an ye mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔw fana y'an tɔɲɔ ala ma an bɛɛ yafala ɲɔgɔn ma ala ma an seniyana jani saya waati cɛ ala kana an minɛ an ka kɛwalew la ala ma ala yafa ala ma ka tubi yɛrɛ nɔgɔya an ye ka kɔsegili ni yafa nɔgɔya an ye julumu yafa masale Allah Ta'ala ka an julumu yafa n'o tɛ ni Allah Ta'ala ka an kɛwale ni mafilɛ k'a fɔ ko anw totɔ nin kɛwale le bonda kɔnɔ an tɛ diɲɛ an tɛ yafa an dakurunin bɛ ɲɔgɔn na ni anw sala k'an to nin bonda kɔnɔ nimisa belebele le natɔ min banna ka kuma o bɛ nimisa min yɛrɛ sala ka sɔrɔ a tun tɛ kuma na o fana bɛ nimisa nana saya nana sɔrɔ aw ma yafa ɲɔgɔn ma ala ma an yafala ɲɔgɔn ma ala ma an diyala ɲɔgɔn ye parce que o le bɛɛ bɛ na ni nin ye ala ma an dusukun seniyana ka bɔ hasidiya la o le bɛɛ bɛ na ni tigɛɲɔgɔnya nin ye ni hasidiya ni keleya warala société la a bɛ na ni nin ye adamadenw bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ala ma an kɛla ɲɔgɔn fobagaw ye ala ma an kɛla kumala ye ɲɔgɔn fɛ o le ka ɲi adamadenya la adamadenya tant que n'i si bɛ janfa dole ka kan ka fara i hakili kan ala ma a sɔnɔyala ala ma ala yafala an bɛɛ ma ala ma ala yafala an bɛɛ ma i kana fɔ k'a fɔ ko ala la ele tɛ mɔgɔ tɔɲɔna adamaden i bɛ se tɔɲɔli kɛlɛ i yɛrɛ ma bɔ a kalama i yɛrɛ bila julumutɔw ka bonda kɔnɔ ka julumu yafa ɲini ala fɛ ala ma ala yafala an bɛɛ ma ala kɛra ko sɔrɔ salam ko an si ka baara ɲuman tɛ se arijinɛ dila ma fo ni ala Ta'ala hinana an na ele ka baara ɲuman tɛ arijinɛ di ma ne ka baara ɲuman tɛ n yɛrɛ surunya arijinɛ yɛrɛ la kuma tɛ ka diya ne ta tɛ dɛ k'a ta arijinɛ diya ne ka baara ɲuman tɛ n surunya arijinɛ la kuma tɛ ko k'a diya fo ni ala Ta'ala hinana ne la komi an ka ciden y'a fɔ cogo min an bɛ ala Ta'ala dali a ye yafa an ma anw ye jɔnw de ye k'a daminɛ sɔgɔma fo su an b'an ka journée lafa ni ala sɔsɔkow de ye anw minnu tɛ zikuru kɛla an bɛ ala Ta'ala dali ka zikuru nɔgɔya an ye ala m'o kɛla anw bɛ ala Ta'ala dali defo bɛ an na an bɛ ala Ta'ala dali masa min ye ala kɛra dusukun ko k'a seniya ka ban ka ala kɛra dusukun nɔgɔya alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب مسمي على كرد سكون نويا كعلى كرد سكون نورو كعلى كرد سكون سبحان الله على من نني أو فنا سكون كلاتي ني سكون كلا على بلو كي سكون نورو كبارك بلون نويا إد سكون ما إنت موفي كله parce que koko na to fola e ba fo kanya beto Allah Ta'ala koso ala ma an kɛla tɛ société la an balakaw dakuru bɛ di mɔgɔ minnu cɛ i sabari kana hiji ko ma kɔnɔ e bɛ sa sini ale bɛ sa sini Allahu a'lam e bɛ sa wele la i jo b'a la ye i jo t'a la k'a wele ala la an ye dɔ kɛ kɛlɛ la dakuru man ɲi n ye fɛ an y'a dabila ni ɲɔgɔn cɛ ni ko baara kɛ ha i b'a ye k'a fɔ Allahu Ta'ala bɛ kɔrɔtaba di ma san joli le tɛ aw bɛ dakuru la e dɔ bɛ su ni seli la est ce que e ka seli bɛ minɛ na sun do ka gɛlɛn dɛ ala ma n bɛnna sababa ma alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.